Sad dolazimo do onog dela gde ja vama pokažem koliko su one mekane i preukusne, napravim vam zazubice i vi odmah morate ići da ih pravite. A stvarno su predivne. Zagrejemo 200 ml mleka i sipamo u jednu manju posudu. U posudu izmrvimo 30 g svežeg ili 8 g suvog kvasca, pa mu dodamo 1 kašiku šećera i 1 ravnu kašiku brašna. Promešamo i ostavimo ih da se druže 10 minuta kako bi nam se kvasac aktivirao. 200 g margarina ili maslaca nosimo u zamrzivač. Potom razmerimo 800 g mekog brašna, stavimo u jednu posudu, dodamo 1 punu kašiku soli i sve promešamo. Nadošao kvasac dodajemo brašnu, zatim sipamo 300 ml mlake vode i 50 ml ulja. Sad sve ovo mešamo. Kada je testo skoro umešano, prelijemo ga sa malo ulja. Nema potrebe da testo dugo mesite. Nekoliko minuta da se sastojci povežu, posle ćemo ga malo premesiti na stolu kada odstoji i to je to. Ovako malo potapkamo od gore i preko stavimo kesu. Preko kese stavimo krpu i ostavljamo 30 do 60 minuta da odstoji. Na radnoj površini samo ga blago premesimo. Pospemo sto brašnom, pospemo i testo, pa razvučemo u pravugaonik. Pošto razvučemo testo ovako u pravugaonik, uzimamo onaj zaleđeni maslac i rendamo. Rendamo na polovinu testa, a onda preklapamo ovom drugom polovinom. Sve ovako rukom utapkajte. Kada prebacimo, presječemo na pola. Za drugi deo pospemo sto brašnom, pa testo razvlačimo. Pošto razvučemo testo, prelivamo ga sa, ja ovdje imam mešavinu paradajza i kečapa, možete da stavite šta god da želite. Od gore rendamo pica šunku, šunkaricu, šta god da imate. Može malo i bilo kojeg tvrdog sira. A onda sve začinimo, naravno, origanom. Sad nam je ostalo da uvijemo. Okrenete na ovu stranu gde se zatvara. Tu stranu namestite dole i još malo dodatno rukom oblikujete sve. Sada treba iseći na neku debljinu otprilike 1,5 cm. U veliki pleh od rere stavimo papir za pečenje i sad svaku oblikujemo u krug, a između napravimo malo prostora. Svaki ovaj rolatić ovako rukom dodatno pritisnemo. Kada ovo uradimo, ostavljamo ih da rastu, a mi ćemo tamo razvlačiti drugo testo. Za ovaj deo testa promijenit ću punjenje, napravit ću ga sa feta sirom, dodajem jedno belance, žumance ostavljam za premazivanje. Umjesto feta sira može i sitan sir, ali ga posolite. I sad ćemo sve ovo ispasirati i sjediniti. Ukoliko vam cijela ova masa bude pretvrda, slobodno dodajte kašiku 2 kisele pavlake. Kada budete mazali feta sir, ne morate da ga suviše sitnite, još je lepše ako ima ovih komadića. Žumance koje smo ostavili pomešamo sa mlekom i sad svo ovo mini pecivo mažemo okolo. Još ću na svaku ovu mini picu narendati malo sira. Rednu zagrejemo na 200 stepeni i nosimo da se peče pleh koji smo prvi uradili. Mini pecivo nam se ispeklo, ona prva tura, i sad ću da vam pokažem dok se druga tura peče koliko je u stvari pecivo mekano. Pogledajte, predivno.